खुदा यीशु के बबरकत और जलाली नाम में मैं आपकी होस्ट एडवोकेट स्मैरा शफीक आज आपके साथ एक दफा फिर आपके पसंदीदा प्रोग्राम में इंसाफ का खुदा। आज हम अपने प्रोग्राम में विरासती कवानीन और जायदाद के जो कवानीन हैं उन पर बात करेंगे जो बिल वास्ता और बिला वास्ता ज़राई ज़मीन के साथ मंसूब है। ज़राई ज़मीन में हम देखेंगे कि एक प्रॉपर्टी को, ज़राई ज़मीन को किस तरह से आप इंतकाल कर सकते हैं विरासत में, किस तरह से आप उसको वसीयत में कर सकते हैं और किस तरह से आप उसकी गिफ्ट डीड और हिब्बा यानी कि आप कर सकते हैं। आज हम उस पर गुफ्तगू करेंगे और उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साबका नायब सदर रह चुके हैं क्रिश्चियन लॉ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के और चेयरमैन भी रह चुके हैं माइनॉरिटी राइट कमेटी लाहौर बार एसोसिएशन के और इस टाइम वो एक्टिव एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं काशिफ अलेक्जेंडर साहब जो कि सीनियर लॉयर हैं और वो दीवानी मुकदमात को बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट में प्रोसीड करते हैं। तो सर हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। तो जिस तरह की सर हम बात करने जा रहे हैं कि एक जो विरासती प्रॉपर्टी है जो खास तौर पे ज़राई ज़मीन है उसको किस तरह से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गिफ्ट डीड के ज़रिए, एक वसीयत के ज़रिए या फिर एक जो विरासत में अगर हम उसका इंतकाल करें तो उसमें हम किस तरह से जो है उसको वसीयत पे मैं खास तौर पे देखती हूँ कि बहुत सारे कोर्ट में मैटर आते हैं कि बाप की डेथ हो गई है और प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से या अगर वसीयत भी नहीं की गई या वसीयत नामा कोई ऐसा ले आते हैं जो कि कोर्ट में प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकता। तो वसीयत जो अगर करें हम ज़राई ज़मीन को तो किस तरह से हम उसको वसीयत कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले तो मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम चला रही हैं ये, और ख़ासकर आइज़िक टीवी को और पास्टर अनवर फजल को जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया और मसीहों के लिए ये मुमकिन बनाया कि ये कवानीन के मुतालिक उनको बुनियादी आगाही हासिल हो सके। जहाँ तक वसीयत का मामला है ये डायरेक्टली डील करता है, इसको कानून सक्सेशन एक्ट का कानून है 1925 का, उसके तहत वसीयत का कानून हमारा इसको डायरेक्ट डील करता है। इसका सेक्शन 59 है और सेक्शन 74 है। सेक्शन 59 के तहत जो दफ़ा उसकी 59 है उसके तहत कि जो वसीयत कैसे बनाई जाती है और उसकी बुनियादी जो ढांचा है वसीयत का वो 74 के अंदर दिया गया है। वसीयत नॉर्मली जो मसीही कानून के मुताबिक ही है कि एक सादा पेपर के ऊपर भी ड्राफ्ट की जा सकती है, लेकिन फॉर द सेफ साइड हम एक स्टाम्प के अंदर उसको ड्राफ्ट करते हैं और उसके अंदर बुनियादी 2 गवाहान का मौजूद होना ज़रूरी है। वसीयत की बुनियादी ढांचे के अंदर ज़रूरी है कि सबसे पहले क्लियर हो सके जो वसीयत करने वाला शख्स है उसकी हैसियत क्या है, वो कौन सी ज़मीन या प्रॉपर्टी जो है वो वसीयत कर रहा है किसी एक बच्चे को, किसी चर्च को, किसी खैराती अदारे को, ताकि क्लियर वर्डिंग मौजूद हो, उसमें कोई उबहाम मौजूद ना हो। ज़्यादातर हम लोगों की जो वसीयत में प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो एक प्रॉपरली लीगल शख्स के पास से ड्राफ्ट नहीं हुई होती, जब वो दावे के अंदर जाती हैं तो या इम्प्लीमेंट करने के लिए जाती हैं तो उसमें बहुत सारे इबहाम पैदा हो जाते हैं और वो ज़्यादा देर तक दीवानी मुकदमात का शिकार रहते हैं। बिल्कुल। तो जी व्यूअर्स, जिस तरह के मैं हमेशा ही आपको गाइड करती हूँ कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है तो एक लॉयर को एंगेज जरूर करना है। जिस तरह के काशिफ साहब ने आपको बताया कि सम टाइम आप लोग कोई ऐसी वसीयत तैयार करते हैं या एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं उसमें कुछ लकूनास, कुछ कमियां ऐसी रह जाती हैं कि बाद में जब आप उसको सिविल सूट में जाके यानी कि दीवानी मुकदमात यानी कि अपना जमीन का कोई केस जो है वो अदालत में आप दायर करते हैं तो उसमें फिर कोई ना कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी छोटी सी कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपको सालों जो है वो कोर्ट्स में जाके उसको प्रोसीड करना पड़ता है और उसका रिजल्ट जाहिर है कि वो अच्छा भी नहीं आता। तो सर प्रॉपर तरीके से मतलब उसको फिर लॉयर किन चीज़ों को जो है वो ड्राफ्ट करते हुए मद्देनजर रखेगा? लॉयर जो है वो स्पेशली ड्राफ्ट करते हुए सबसे पहले जो शख्स वसीयत कर रहा है उसकी एज अ लीगल हैसियत क्या है, वो किस प्रॉपर्टी को वसीयत कर रहा है, आइदर उसकी मलकियत क्लियर है कि नहीं है या वो वरासती मालिक है, वरासती उसके डॉक्यूमेंट्स उसके क्लियर हैं और उसके बाद वो किस स्पेसिफिक शख्स को जो है वो वसीयत कर रहा है, क्या वो किसी कानून की खिलाफवर्जी करते हुए तो नहीं वसीयत कर रहा जो कि वाइड एबिनिशियो हो जाए लगातार, यानी शुरू से ही फ्रॉम बिगनिंग वो वसीयत जो है वो गैर कानूनी तौर पर साबित हो जाए। बिल्कुल, जिस तरह की वो वसीयत करेगा यानी कि अगर उसको पहले ये मद्देनजर रखे कि वसीयत यानी कि वो सिर्फ अपने बच्चों को कर सकता है या अपने भाई को या अपनी वाइफ को करेगा, किस तरह से यानी कि क्लोजेस्ट कौन सा रिलेशन उसको पहले या वो किसी को भी। जैसे आप एक मिसाल देख लें
کہ ایک شخص کے اگر 5 بچے ہیں وہ ان کو چھوڑ کر بچوں کے علاوہ کسی ایسے شخص کو، داماد کو یا کسی اپنے بھائی کے بیٹے کو یا اس کو اگر وصیت کرتا ہے تو نارملی اس میں وہ اپنے بچوں کو وراثت سے محروم کر رہا ہے. تو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا، پہلا رائٹ جو ہے وہ وہیں پہ رہے گا. لیکن اس کی آگے سے قانونی شکیں بھی موجود ہیں جو کہ سیکشن ایکٹ میں ہے کہ کن بنیادوں کے اوپر وہ وصیت وارثان کے علاوہ وصیت کر سکتا ہے. اس میں کوئی سالڈ ریزن دی جائیں گی جس کے اوپر پھر وہ وصیت جو ہے وہ اپنے وارثان کے علاوہ بھی کسی کو کر سکتا ہے. بالکل. تو سر سب سے پہلے یہ کہ جب وصیت وہ کرتا ہے، ایک ڈرافٹ کو تیار کر دیتے ہیں، تو اس کو رجسٹرڈ کروائیں گے اپنی ہی زندگی میں یا سیکریٹ کسی کو کر کے دے دیں گے؟ کیا طریقہ کار جو ہے وہ؟ جی ہاں، نارملی تو وصیت کے لیے کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ اس میں اس کو رجسٹرڈ کروایا جائے، لیکن اس کے لیے فار سیف سائیڈ ہم اس کو اٹیسٹ کروا لیتے ہیں اور نوٹری پبلک سے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. لیکن اس کو رجسٹر کرانے میں بھی کوئی ایسی چیز سامنے باہر نہیں ہے کہ ہم نہ کروائیں. فار دی سیف سائڈ اگر اس کو رجسٹر بھی کروا لیں تو کوئی چیز منع نہیں. تو بیٹر کیا ہوگا کہ وہ اس کو رجسٹرڈ کروا لیں تاکہ کل کو اس میں کوئی ابہام جو ہے وہ پیدا نہ ہو سکے. تو بالکل جی ویورز، آپ نے سنا کہ آپ جب وصیت کریں گے اس کو آپ نے ایک ڈاکومنٹ پہ پراپر طریقے سے ڈرافٹ کروانا ہے اور وہ کسی لائر سے کروانا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ اس کو رجسٹرڈ کروائیں، لیکن آپ رجسٹرڈ کروا لیں اگر اپنی لائف میں، تو وہ آنے والے وقت میں آپ جس کو بھی وصیت کر رہے ہیں اس شخص کے لیے وہ بہت ہی بہتر ہوگی. تو سر ہم جو ہے گفٹ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ زرعی زمین جو ہے اس کو ہم گفٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو گفٹ کرنے کے جو ہے وہ لاز میں کیا مطلب اس کے لیے طریقہ کار ہے کہ اگر ایک زرعی زمین اگر آپ گفٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہبہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے بہت سارے مسیحی جو افراد ہیں وہ ایسے گاؤں میں بسے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو اس بات کا شرف حاصل ہے کہ وہ ذمہ دار کہلا سکیں اور ان کے پاس پراپرٹی زرعی زمین موجود ہے. لیکن جو گفٹ ہے وہ ایک جو ہمارے جو مسیحی قوانین کے تحت سکسیشن ایکٹ ہی اسی کو ڈیل کرتا ہے. 117 سے لے کر آن ورڈ اس کے سیکشن موجود ہیں. تو لیکن جو ابہام موجود ہے جو ہمارے گاؤں کے اندر ہے وہ کیونکہ وہاں پہ مسیحیوں کے ساتھ ساتھ مسلم جو انہیبیٹنٹس ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، ساتھ موجود ہوتی ہے. تو پٹواری حضرات جو ہیں وہ انہی کو ویسے ہی ڈیل کر لیتے ہیں. جیسے کہ مسلم ہبہ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ لکھی پڑھی گفٹ ڈیڈ موجود ہو، وہ زبانی اگر اس نے پراپرٹی ٹرانسفر قبضہ دے دیا ہے تو سیکشن 29 کے تحت وہ اپنا ایزیلی اپنا وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، گفٹ ڈیڈ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے. اسی کا نقصان کئی دفعہ ہمارے مسیحی عوام کو بھی ہوتا ہے. جب وہ پٹواری کے پاس جاتے ہیں تو وہ نارملی گفٹ ڈیڈ جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں کرواتے. پٹواری حضرات وہیں پہ بیٹھ کے 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک فرد پرت کے پیچھے انتقال انگوٹھے لگوا کر اس کے پر انتقال کروا دیتے ہیں، جو کہ قانونی طور پر بہت غلط ہے. گفٹ ڈیڈ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے، باقاعدہ اسٹامپ پیپر پہ ہو اور رجسٹرڈ گفٹ ڈیڈ ہو، اور رجسٹرڈ گفٹ ڈیڈ کی بنیاد کے اوپر ہی پراپرٹی ٹرانسفر ہو تب وہ ویلڈ ہے. اگر پٹواری کے پاس جا کے آپ اس پرت انتقال کے پیچھے انگوٹھے لگوا لیں گے تو وہ کیونکہ وہ قانون کی زبان میں ایک ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ ایک میوٹیشن ہے. میوٹیشن جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی آپ کا رائٹ ٹرانسفر نہیں کرتا، وہ ایک جسٹ ریکارڈ ہے آپ کے رائٹس کا کہ یہ شخص جو ہے مالک ہے. بالکل. اور بہتر یہ ہے کہ آپ ایک گفٹ ڈیڈ جو ہے وہ تیار کروائیں، اس کو رجسٹرڈ کروائیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پوزیشن بھی جو ہے وہ ڈیلیور کر دیں تاکہ وہ گفٹ ڈیڈ جو ہے وہ کورٹس میں جا کے اس کو ایزیلی ایگزیکیوٹ کیا جا سکے. اپنے ٹرانسفر جو آپ کے پاس پوزیشن ہے پراپرٹی کا اس کو آپ ایزیلی اسٹیبلش کر سکیں. کیا اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹرانسفر ضرور کر دیں پراپرٹی کا پوزیشن؟ گفٹ ڈیڈ کے جو 3 انگریڈینٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ پرپوزل ہے، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہو، وہ جو آفر کر رہا ہے کہ جو شخص ہے کہ گفٹ کے طور پہ کوئی پراپرٹی دے رہا ہے آپ کو، تو اس کی ایکسیپٹنس کے طور پر وہاں پہ سائن انگوٹھے جو ہیں وہ دونوں اشخاص کے ہو گئے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن کے لیے جو زرعی زمین خاص کر ہے اس کی ٹرانسفر ضروری ہے، اور ٹرانسفر کی تصدیق اسی صورت میں ہو سکتی ہے جہاں پہ ان کی وہاں پہ پٹواری کے پاس آ کے وہ تصدیق کرے اور وہاں پہ فرد کے اندر اس کا اندراج کرے کہ یہ پراپرٹی اب آئندہ سے
प्रॉपर्टी जो है वो दूसरे शख्स को आपने मुंतकिल कर दी गई है, क्योंकि उसके ऊपर जब वो मुंतकिल हो जाती है तो पटवारी जो नहरी पटवारी है वहाँ पे, क्योंकि दो सिस्टम है वहाँ पे, ज़रूरी ज़मीन के अंदर जो पटवारी है वो उसको महकमा माल का पटवारी कहते हैं, और दूसरा पटवारी जो है वो महकमा इनहार का पटवारी है, जो पानी का जो मालिया होता है उसी बेस के पर वो जाके वहाँ पे उसको सेस करता है कि ये शख्स उसको कास्ट कर रहा है, और वहां पे ही जब कास्ट कर रहा है तो वो डिलीवरी पोजेशन का वो डॉक्यूमेंट बन जाता है कि अब जिसके नाम पे गिफ्ट है वही वो शख्स कास्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे मैं एक जो है केस आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, जो रिसेंटली मुझसे गुजरांवाला से किसी ने डिस्कस किया कि उनकी ज़राई ज़मीन है काफी ज्यादा, तो जो उनके वालिद साहब है उनकी डेथ हो गई, अब वो 5 भाई और 2 बहनें हैं, तो क्या जो उस ज़राई ज़मीन पे जो काश्त है वो उससे जो भी मुआवजा आता है वो उनकी वालदा को मिलेगा या उनके बच्चों को मिलेगा? क्योंकि ये भी मसला बहुत सारे लोगों में मुझे देखने में मिला है कि बाद में वो जो है जो उसका मुआवजा होता है उसकी तकसीम या वो किसको देना है, इसकी वजह से भी बहुत सारे मुकदमात में लोग चले जाते हैं। बिल्कुल, असल में ये जो केस है वो रिलेटेड है महकमा माल के साथ, यानी आप तहसीलदार के पास दरख्वास्त देंगे जो कि पटवारी को ऑर्डर करेगा कि वो वहाँ से कितना रकबा काश्त हुआ, उसके ऊपर कौन कौन सी फसल है और उनका गवर्नमेंट रेट के मुताबिक उसका तखमीना क्या है, वो तखमीना लगाकर वहाँ पे भेजेगा, और इस भेजने के बाद वो डिसाइड होगा कि इतनी मालियत का मामला डिस्प्यूट में है। बिल्कुल। उसके बाद क्योंकि अगर वो डिक्लेयर करवा चुके हैं कि वही वारसान है तो फिर वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जबकि दोवा के हक में 1/3 हिस्सा चला जाएगा। बिल्कुल। तो जी व्यूअर्स, आप सुन रहे हैं कि एक जो ज़राई ज़मीन में अगर जो काश्त करते हुए अगर किसी वालिद की डेथ हो जाती है तो उससे जो मुआवजा आता है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, हम इस पर मजीद भी गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंसाफ का खुदा।